थँक यू जीसस. क्रिसमस बेगिनूच आसा की ना? हालेलुया. सो क्रिसमसाचे फेस्त लागींच आसा. करेक्ट. थँक यू जीसस. सो गेल्ले फावटी आमी देवाच्या राज्याचे कायदे शिकताले, लॉ, द किंगडम्स लॉ. आणि देवाच्या राज्याचे जे कायदे शिकताले ते कायदे खंय फोकस करताले? डिसिप्लीन. आमी अनडिसिप्लिनान चलता आनी देवा कडल्यान भरपूर जाय आमकां म्हणून आमी मागणी करतात. आमचें डिसिप्लीन ना जाल्यार मागणें आयकोवचें ना, हो मागणें पावचें ना, हो मागणें ब्लॉक करतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कितलेय मागणी करा पण आमी जो डिसिप्लिनान रावना ते आमी शिकल्या. कशें आमी ब्लॉक करून उडयता आमचेच मागणे, आमचेच बेसांवां, आमचीच ग्रेस काय, आमचेच सगळे देवान दिल्ले सगळे हँगींग उरता. सो गेल्ले फावटी बरें शिकल्या की खंय खंय एरियांनी जे डिसिप्लीन जाय ते डिसिप्लीन हाडपाक जाय. प्रेज गॉड. आनी समज हांव विचारता जेन्ना आमी क्रिसमस म्हणटा सगळ्यांक काय बरें आमी मेरी क्रिसमस म्हणटा, हॅपी क्रिसमस म्हणटात, हय की ना? सो ह्यो क्वेश्चन जर हांव विचारीत क्रिसमस म्हणजे कितें? बर्थ ऑफ क्रायस्ट. सगळ्यांक तें दिसता की आनी कोणाक कितें डिफरंट आसा? हॅलो. सगळ्यांक ते कोण उलयना कितें एकलेच हा? सो क्रिसमस म्हणजे कितें विचारूं येता की नाका? आं सॉरी व्हडल्यान बर्थ म्हणजे सेम बर्थ ऑफ जिजस क्रायस्ट. मागीर कितें? ग्रेस अपॉन ग्रेस. प्रेज गॉड. ओके. चेंज जाले थंयच्यान थंय. आतां कोण हा कितें चेंज हा की सेम हा? कोण दिना आन्सर? क्रिसमस नको कितें तें? हॅलो मेरी क्रिसमस म्हणिना आमी ते मेरी क्रिसमस आमी आनी हॅपी क्रिसमस म्हणटा जाल्यार हे क्रिसमस कित्याक कितें तें आनी कित्याक मनयता आनी कित्याक जाय? थोडे प्रश्न हा की ना? म्हणजे क्रिसमस म्हणजे कितें? वॉट इज क्रिसमस? प्रेज गॉड. आमी जायते नको तें नियाळ करुया, पळोवया डीप क्रिसमस म्हणजे कितें तें. कित्याक जे फावटी गेल्ले फावटी जे शिकल्या आमी ते डिसिप्लीन वाटेनी शिकल्या. किंगडम्स लॉ ओन्ली थ्रू डिसिप्लीन यू कॅन सी मॅनिफेस्टेशन. डिसिप्लीन जावनूच शिस्त आहा तोच मनीस ताजे मागणे आयकोंक जातलो, देव आयकतलो आनी प्लस ताजें मॅनिफेस्टेशनूय जातलें. प्रेज गॉड. पण आमी शिस्तान पडना, आमी डिसिप्लिनान पडना म्हणून आमचे सगळे वाटेक उरता. प्रेज गॉड. ओके. जेन्ना आमी क्रिसमस म्हणटा आमकां रोखडो उगडास येता जेजू क्रिस्ताचो जल्माचो दीस. रायट. जेजू क्रिस्ताचो जल्माचो दीस. आतां आमी हें पळयतात, आमी देवाचे नदरेन पळोवया क्रिसमस म्हणजे कितें. प्रेज गॉड. करेक्ट. कित्याक क्रिसमस लागींच आसा न्ही, 2-3 दिसांनी क्रिसमस आसा. सो आमकांय गमपाक जाय कित्याक क्रिसमस कितें तें नको जाल्यार न्हू कांय गमपाचें ना फुडें. तूं डिसिप्लीन गमपाचें ना आनी डिसिप्लीन गमपाचें ना. सो क्रिसमस म्हणजे कितें हो प्रश्न आनी कित्याक जाय? पयलें म्हणल्यार क्रिसमस म्हणजे कितें जाल्यार आमकां ने कोरारान मेळचें ना पण पोन्ने कोरारान मेळटलें. आनी अशें म्हणटा जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 15
Yes, can we read quickly? Who wants to read it? Praise God. And I will put hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. Her offspring will attack your head, and you will attack her offspring's heel. Praise God. Hallelujah. आता देवान कितें म्हटलें? कितें म्हटलें? I will put hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. म्हणजे कितें? Praise God. हिंदी में कितें म्हणटा? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में जेनेसिस 3:15. प्रेज गॉड. तेरे वंश और इसके वंश के बीच मैं बैर उत्पन्न करूंगा. प्रेज गॉड. म्हणजे कितें? म्हणजे देवान रोचलेले संसार रोचलो, मनशाक रोचलो आनी सगळें क्रिएशन रोचलें. आनी रोचतलो जाल्यार देवाक कितले दीस जाय पडले? 6 days. 6 days. 6 दिसान सगळे रोचले देवान. सो 6 दिसा भितर जें कितें मनशाक जाय आनी मनशाकूय रोचलो आनी 6 दीस लागले आनी 6 दिसान सगळें सोंपलें. आनी आमचो एक वीक, एक आतावडो म्हणटा आमचो 6 दिसाचो आसूंक जाय आसलो, तो 7 दिसाचो जालो. कित्याक देवान एक एक्स्ट्रा दिसूय दवरलो. देवान एक एक्स्ट्रा दीस दिलो आनी त्या दिसाक देवान सेंक्टिफाय केले, पवित्र केले आनी आशिर्वादूय घातले त्या दिसाक. आनी तो दीस आपल्याचो रेस्टाचो दीस म्हटलो, आपल्याचो विसवाचो दीस. करेक्ट. सो 6 दिसान सगळे जाले, पण 7वो दीस तो आपल्याक दवरले. ही केप्ट दी 7th day फॉर हिमसेल्फ. करेक्ट. प्रेज गॉड. आनी तांणी सगळे रोचले आनी मनशाक एकूच कमांड दिले की एकूच झाडाचे जे फळ आसा ते खाऊ नाका. जर तुम्ही खायत तुम्ही त्या दिसा मरतले. करेक्ट. आनी तांच्यांनी ते खाल्ले. राईट. आनी मेले. What do you mean by that? Physical death, spiritual death? Did they die or did they not die? They died. Just now you said physical death. Not physically, but spiritually. Huh? See, देवान सांगलेले न्ही कितें? The day you eat, you going to die. तुम्ही सांगू ना तुम्ही आत्म्यान मरतले, कुडीन मरतले, पण तुम्ही सांगलेले कितें? तुम्ही मरतली. प्रेज गॉड. सो देवान रोचलेली मनशाक सांगलेले तुम्ही मरतली जर माझ्या उतराचे आड गेली जाल्यार. प्रेज गॉड. आणि ताज्या उतराचेर जी कोण आड वयता कितें जाता? आमचें बरें जाता वायट जाता? वायट. सो थंयच्यान देवान दाखोवन दिला की जो कोण म्हाज्या उतराचे आड वयता तेचे बरें जावचें ना. सो ह्या ओस्तोरीक आनी ह्या आदावांक सांगल्या, ओस्तोरीक सांगूं ना, आदावांक सांगला, आदावान ओस्तोरीक सांगला की कितें? फळ खाऊ नाका म्हणून. फळ खाऊ नाका म्हणून. करेक्ट. पण जर तुम्ही फळ खाल्ली जाल्यार कितें कितें कॉन्सिक्वन्सीस सांगलेले? वॉट वॉज द रिजल्ट? दे विल डाय.
पूण पळोवंक गेल्यार कितें जालें थंय गार्डनान कितें जालें फळ खाल्ल्या उपरांत कितें जालें आं दे ओपन दी आयज फळ खाल्ल्या उपरांत पयलें म्हटल्यार तांचेर शिरापाय येयली तांचेर सगळ्यांचेर शिरापाय येयली सगळ्यांचेर सोरपाक धरून आदावांक धरून एवेक धरून सगळ्यांक शिराप येयले म्हणजे कितें देवान शिराप घालूं ना तांच्यानूच शिराप घेतले आनी देवान म्हटलें तुमी मरतेली म्हणून देव आपल्या उतराक विश्वासी की ना देव आपल्या उतरांक विश्वासी ओ ना तुम्ही मरतेली म्हणून सांगलेले पूण हांगा ओत्मीक मरण जालें पण कुडीचें मरण जावंक ना प्रेज गॉड सो कुडीचें मरण जावंक ना ओत्मीक मरण जालें पण कुडीचें मरण जावंक ना करेक्ट पण देवान सांगलेलें तुमी मरतली म्हणून न्हू पण कुडीचें मरण जावंक ना मागीर देव विश्वासी That only what God was talking about, no? Not the physical death, the spiritual death. Spiritual death was disconnection from God, no? Spiritual death was disconnection from God, from the blessings of but God. still the people were there no their bodies were living What was the point of having the body when there was no connection with God? प्रेज गॉड सो गार्डनान कितें जालें जेन्ना देवाचें उतर आयकोंक ना फर्स्ट म्हटल्यार देवान तांकां जेन्ना रोचलेले आपल्या सारको रोचलेलो ओके देवान आपल्या सारको रोचल्या उपरांत सांगलेले तुमी अधिकार घेतले सो ह्या संवसारान लिगल रायट मनशाक दिल्लो मनशाक कित्याक जो कुडीन आसा तेकाच लिगल रायट आसले कुडीन ना जाल्यार तेका रायटूच ना ह्या संवसारात टू इंटरफियर नोबडी कॅन इंटरफियर हू डोंट हॅव द बॉडी फिजिकल बॉडी जे कोणाक कूड ना तेका रायट ना म्हणून देवानूय तो रायट घेवंक ना आनी तो रायट दिलो कुडीन आहा तेका प्रेज गॉड आता देव सर ह्या गार्डनान आसलो पण तेका रायट आसले ना तरी आसतना ताणें तांकां फटयले आनी तांचे रायट घेतले their body became a dirty body their body became a sinful body so he took a possession over the body illegally illegal possession केले ते कुडीचेर and that was not a command or demand from God देवा कडल्यान हे नासले देवा कडल्यान कितें नासले की कोणूच इल्लीगल ह्या बॉडीक ऑपरेट करूंक जायना लीगल खाली जे कोणाक बॉडी दिला तेकाच ऑपरेट करपाक सांगलेले प्रेज गॉड हालेलुया आयज मुद्दम डिस्ट्रॅक्शन हाडपाक आमी पळयता कोण कोण डिस्ट्रॅक्ट जाता मुद्दम हाडला आयज डिस्ट्रॅक्शनाक प्रेज गॉड कित्याक ह्या भाशेन आमी खूब डिस्ट्रॅक्ट जाल्ले आहा आनी डिसिप्लीन वाटेरूच उडयल्या हालेलुया सो ह्या संवसारान फिजिकल संवसारान फिजिकल बॉडीक आहा ताणेनूच चलोवपाचें दुसऱ्याक रायट ना आनी देवान कितें दिल्लें हुकूम जर तुमी त्या झाडाचें फळ खायत तुमी मरतली आतां तेंच्यांनी खाल्लें मागीर खाल्ल्या उपरांत फर्स्ट थिंग वॉट टूक प्लेस इज होली स्पिरीट फोर्शूक देम म्हणजे पयत आत्म्यान तांकां नाकारलें होली स्पिरीट वेंट ऑफ फ्रॉम देम पयत आत्मा तांकां सोडून गेलो करेक्ट आतां उरली म्हणल्यार कुडीच उरली आतां कुडी मरतली कित्याक मरतली म्हूण सांगलें न्हू पण देवान
ती कूड वाचोवपाक जानवराक मारले. इनोसंट प्राणीक तांच्या रोगतान तेका तांचे पातोक लिपोवंक लागले. तरी आसतना तांचेर कोणाचो कब्जो जालो? इल्लिगली मेळे वचम्याचो डिमन्सो सेटनाचो तेंचेर अधिकार तेंच्यांनी घेतले. आतां अधिकार देवसानं घेतल्या उपरांत कितें करतलो देव? सो ताजो सिस्टम पिड्ड्यार जालो, ताजी रोचना सगळी पिड्ड्यार जाले. जे भाशेन जे कारणाक लागून ते रोचलेले सगळे इबाड केले. सिस्टम सारखे हल्ले काबार. सो जे कोणाक रायट दिले ताजे रायट काढले इल्लिगली आणि आपल्या हातीन घेतले देवसानं. देव स्वता ताजे रायट घेवंक जायना की देवान तांकां रायट दिला कूड हा पळय तेका. आणि देव कितें जेन्ना देवाचो आत्मो कुडी नासलो देव तांकां राखूंक जाताले. आतां आत्मोच ना, आत्मो सोडून गेलो. उरला ते आतां कूड मरपाक. आनी देवान रोचला कशें? मोगान. कित्याक? ताजो स्वभाव कितें? मोग. तो मोग. आनी तो जर मोग हा आनी ताच्या रोचनाक तो मारता हितूनय तो फॉल्टान येता. He cannot kill what he has created. Why? Why? कित्याक मारूंक नाका तेका? कित्याक मारूंक जायना तेका? God doesn't kill. He doesn't kill his own creation. Why? That's what I'm saying. Why he do? तेका सांगला तुम्ही मोरतेली, आत्मो सोडून गेलो आणि बॉडी उरली. आता हे बॉडीचोय मारूंक जाय न्हू. सो वाय गॉड डीड नॉट किल दीस बॉडी ऑल्सो? पळय आमी कितले वर्सां जालीं उतरान आसा. हें सगळें परत परत रिपीट जाता. When this is Christmas, let's understand now what is Christmas. आमचे क्रिसमस मानप वयले वयर शेलो जाता. वी डोंट नो ट्रू मिनींग ऑफ द क्रिसमस. ते आयज शिकतले आमी. जे केन्ना तुमी शिकोवंक ना ते आयज शिकतले. प्रेज द लॉर्ड. Why God could not kill the body? Because otherwise he is a liar. If he says you will die, then he is a liar. Because God doesn't have right on the body. He gave right for the humans, right? So he had a right over the body the day when they eat the fruit, no? जेलचा फळ खाल्ल्यावर राईट मिळवलं. अदरवाईज ही इज फेल विथ हिज ओन वर्ड. त्याच्या उतराक वालोर ना झालो न्हू. आणि इज अ होली गॉड आणि इज अ जस्ट गॉड. ताजे जजमेंट सदांच राईट. बिकॉज इज लव. लव इज ऑलवेज जस्टिस. गॉड सेड यू विल डाय, बट आत्मो सोडलो पण कूड उरली. Why God could not kill the body? Come on, let's see. Angel Baba, what is this? Huh? No. In the garden, question, why God could not? I feel God's nature was not to destroy, not to kill, but his nature was love. Because he created us in his own image and his likeness. So his first purpose to create a human was not to destroy, not to kill, but to give them life. Give them life. No. See, God gave the life. Yeah. And to keep this life, there was one command. देवान जिवीत दिले तांकां आनी हें जिवीत कितें सासणीक जिवीत. हय. सो इमॉर्टल बॉडी दिल्ली. बॉडी पासून इमॉर्टल दिल्ली. ना एके वाटेन देवान हुकूम दिला कितें म्हणून तुमी जो तें फळ खायत मरतली. पण तेंच्यांनी फळ खाल्लें आनी सगळ्यांचे शिरा पिले.
आतां देवान आत्मो तो तांकां सोडून गेलो पण बॉडी तशीच उरली तशेंच दवरची पडली देवाक बाय किलिंग इनोसंट एनिमल. वाय? बिकॉज देवान जेन्ना रचले मनशाक आपल्या सारको रचलो. एंड द लव कॅनॉट किल लव न्हू. देवान आपल्या सारको रचलो की ना. पण दुसरें हा, देवान जर आपल्या सारको रचलो जाल्यार ताचे उतर जे सांगलेले की तुमी मरतली हें उतर पाळूंक जाय आनी तेंय उतर पाळूंक जाय. देवान आपल्या सारको रचला म्हणजे कितें? गॉड इज लव एंड लव डोंट किल. प्रेज गॉड. लव डज नॉट किल. जाल्यार वाय गॉड डीड नॉट नो हेंच्यांनी जर हांगा मिस्त्रात केले जाल्यार हांव कितें करतलो फाल्यां? He already had a plan. God already has a plan. God always has a plan. So, see, God knew man will fall. then And that's the reason God already had a plan and a purpose. so now why God did not kill a man then? Because God already had a purpose. God is a loving God. He gives solution. He doesn't kill. He doesn't destroy. So when man fell down, spiritual death was there. But for that, we reunited to God again. He didn't have to kill, but He made a special plan for us. Through Christ to redeem us. That connection to be made again. God already had a plan. Praise God. So plan आसा बरें हा पण उतर दिवचे पयले तकलेन धरपाक जाय न्हू. If God says you will die and they are living, Because in this world also we have been saying like Adam and Eve. Even though Jesus Christ is given to us, we are acting like Cain. तें बरें हा, तें मागीर पळोवया. हय तें आहा, तें नो प्रॉब्लम. प्रेज गॉड. आमी हें पळोवया क्रिस्मसाचें आयज शिकता तें मिक्सराक करून केलें जाल्यार हें जातलें भानगड. प्रेज गॉड. आमी क्रिस्मसाचें पळयतात. सी, even when God created, He gave a dominion to man. He said, let's create man in my likeness and image. माझ्या सारको, आमच्या सारको तेंकां रचुया. And to create man, He spoke to Himself. खरें आमी शिकल्या. आपल्याकूच उलयले. रायट. नुस्तें जायला कोणाक उलयलें? आं? नुस्तें जायला कोणा कडेन उलयले? नुस्तें जाय जाल्यार कोणा कडेन उलयलें देवान? आं? कोणा कडेन उलयलो? दोर्या कडेन उलयलो. नुस्त्या कडेन उलोवंक ना. झाडां पेडां जाय जाल्यार कोणा कडेन उलयलें? जमने कडेन उलयलें. ना हे फक्त उडास करता आमी शिकले हें. जस्ट अ रिमायंडर. तशेंच आतां मनशाक रचतलो जाल्यार कोणा कडेन उलयले? आपल्या कडेन उलयले. प्रेज गॉड. आतां मनशाक आपल्या सारको रचला. ओके. आनी ह्या मनशान देवाचें उतर मोडलें. ओके. सो द सिस्टम म्हणजे कितें? मनशाक मारपाचो टायम. or they have to die. They have no option. So God made a plan by killing the innocent animal and ताचे पातोक एक वरोस लिपोन उरपाक. देवानूच जानवराक मारले आनी ते जानवराचे कात काडले आनी तांकां कवर केले आनी गार्डनांतल्यान भायर काडले. So what is the answer for that? Exact answer. Why God did not kill man physically? Why did not kill? I'll come. Praise God. So I'll come to it. Give me 1 minute. Praise God. So देवाच्या पोरमोणे आता जे चलोंक जाय आसले ते मोडले आनी एकलोय तयार ना मानून घेवपाक आपली चूक. सगळ्यांनी एकामेकाचेर घातले
आनी तेंच्या पोशना प्रमाणे सगळ्यांक तांचेर शिराप पडले आनी मागीर देवान हांगासर सुरवात केले ऑफ न्यू रिस्ट्रक्चर करपाक, रिबिल्ड करपाक. एवरीथिंग फेल ऑफ नो काबार. म्हणून देवान हांगा कितें केलें? ही अनाउन्स्ड वॉट? Christmas. Here he announced Christmas. Christmas is not only birth of Jesus here, but birth of the word of God. That is Christmas. हांगा अनाउन्स केले मेरी क्रिसमस म्हणून. प्रेज गॉड. सो क्रिसमस खंयच्यान हांगा तयार जाले आनी वाय क्रिसमस? Why? Because God is love and ताचे इमेजा प्रमाणे देवाक मनशाक रचलेलो, so he cannot kill man, but he has to fulfill his voice, his word. So God said, I will spare you, but in your place I am going to die. हांगा अनाउन्स जाले. समजता? देवान हांगासर अनाउन्समेंट केले ऑफ क्रिसमस. ज्या गार्डनान देवान सांगलेले उतर मोडले आनी गॉड हॅड गिवन द कॉन्सिक्वेन्सीस, कितें रिजल्ट जातले ते सांगलेले, दॅट यू विल डाय एंड गॉड हॅज टू बी फेथफूल टू हिज वर्ड बिकॉज द होली गॉड एट द सेम टाइम इज अ लविंग गॉड. And when he took this, already had chosen Mother Mary, but it's written over their woman. They had already planned of Mother Mary. Praise God. Brother, but then your offspring is her offspring. Your offspring is us, right? Adults. Yes. Then her offspring is the evil ones, right? But the evil one has offspring. It's not only one. Offspring means they have their angels with them, no? Praise God. And the woman will be your offspring and her offspring. प्रेज गॉड. सो हांगासर कितें केलें? ताका अनाउन्स केलें तूं आनी हे वस्तुरी फुटयलाय न्हू, ह्या वस्तुरी वरव्यान तूं तांच्या बॉडीन इल्लिगल कब्जो केलाय. आय अनाउन्स यू नाव ऑफ क्रिसमस. फॉर अस इज नाव बर्थ ऑफ द क्रिसमस, बट फॉर गॉड क्रिसमस इज हियर. आमकां कितें आहा, जेन्ना मॅनिफेस्ट जाता जालें जालें जालें, पण मॅनिफेस्टेशन जायना त्या मनशार कांय ना जावंक ना देव मोग करिना दिसता. गॉड डोंट हियर माय प्रेयर अशें म्हणटा की ना. जेन्ना पासून दिसती पडना जायना आमकां दिसता देव करचो ना खंय दिसता, देव केन्ना करतलो खबर ना अशें दिसता. बट गॉड हेज ऑलरेडी इन एडवान्स अनाउन्स केले मेरी क्रिसमसाचे. So there is a woman in there to say Merry Christmas. He spoke of the unseen. He spoke everything in the unseen Vidya. It happened afterwards. So, boy, God does not wait for manifestation. He always speaks the God speaks is means done. For God it is done. आमी कितें आहा उलयता but not yet done. No, we are focusing on the same things. So this is what the difference between man and God is. For us, birth of Christmas is Christmas. For him, my word when it comes out of my mouth is my Christmas. So मनशाचे आनी देवाचे चिंतप सेम ना, हे आमकां खबर ना. That's why every Christmas comes, but there is no impact of the Christmas. For us, the Christmas means eating, drinking, and enjoying. Is this an enjoyment? Christmas is an enjoyment. Here, this is a Christmas. What God is saying here? No, the man is supposed to die, but God is saying what? Na, munis morto na, au mortolo. I'll take their place because I have to fulfill this one. You will die. So if you have to die, no, I will spare you, but I will die in your place. I have to fulfill. I am faithful God to my words. तुच्या जाग्याचेर हांव मरतलो, तांकां सांगलें.
And for that, then now he has to go to the alternative solution. Alternative solution कितें? जानवरां काडले आनी तांचे बली दिले. Alternative solution. Why? God is saying, I will take your place. Not because you have done any good work, because of my words. दुसऱ्यांक दाखोवपाक क्रिसमसाची गरज ना. देवाक आपले उतर पाळूंक क्रिसमसाची गरज पडली. Merry Christmas. आमी Merry Christmas म्हणटा. But God is saying, I am dying. I am taking your place. To fulfill, to be a good judge, he had to judge his own word. आपल्याच उतराक जज करचे पडले तेका. Praise God. So that is why God is saying, now I will give that a woman birth in such a way that her conception will be without husband. This is what he's telling. You may have taken all the bodies illegally, but I will come as a legal. Anga कितें म्हणटा? I will come as legal, not illegal. See, if we can possess the body illegally, God also can do all that, no? जो देवासार इल्लीगल जर कब्जा करता कुडीन, देवाकूय इल्लीगल ह्या भाशेन घेवंक जायना कुडीक. But God is not unjust. God is a just God. And कोणाक प्रूव करपाची गरज ना. Just to fulfill his word, he's a holy God, so every word coming out of his mouth, he has to keep it because of his holiness. Praise God. Hallelujah. So teka सांगले, there will be a woman who will be on the planet earth, who will give a birth to a child, and this woman will conceive not with men. Praise God. So this is what this woman and you, there will be enmity. म्हणटा की ना, दुश्मन का असर म्हणटा की ना. Why? What is दुश्मन काय? कित्याक दुश्मन काय? दुश्मन मग काय म्हणजे कितें? तुझ्या भितर आनी ताच्या भितर तुमचे एक एग्रीमेंट केन्ना जावचें ना. The world's knowledge and this knowledge will no more agree to each other. Correct? Hello? Ki hale? Is it not enjoying? Praise God. So, world's knowledge and this woman now, where God, a special woman, that's why God says, no, send the angel and says, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So this, हे ते वस्तुरी जे देव सांगतालो हांगासर. So ह्या वस्तुरीक ते कापस्तात असले जे मनशाचो दादल्याचो संबंध नासतना भुरग्यांक संवसार हाडपाक. Why? 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 Why God has to come down? To keep his word, one, Aning? That was for us, no? Justice has to be done. So that is true. In case of our time, he died for us. But we are here in Genesis now. Praise God. Kidak? Let's understand Christmas properly today. The connection that had broken between God and us, God had to connect us again. So what happened is, जे दिसा आदामाक आनी एवेक भायर घातल्या उपरांत दोगा भुरग्यांक जल्माक हाडले, करेक्ट? Right? They had offspring, but one killed other one. So देवासरान आपली दाखयली औकात म्हणटा पळय. So today, what is the threat to this world? Children of man. आज जे डिस्ट्रक्शन, आज जे कितें जाता संवसारान, who is the cause? Children of men.
मनशाच्या भुरग्यां उरव्यान आयज जे कितें कितलोय शाणो जावनी देर इज नो सोल्युशन ऑन दी अर्थ. कितलोय देड शाणो जावनी कितलोय आपलो बुदवंत जावनी बट देर इज नो सोल्युशन फॉर द मॅनकाइंड. हालेलुया. आमचे जे परिस्थिती जे प्रॉब्लेम्स आसा मनशा कडेन सोल्युशन ना. आयज आमचे कडेन हजारांनी प्रॉब्लेम भरल्या आनी त्या हजारांनी त्या प्रॉब्लेमाचो सोल्युशन मनशाच्या पुता कडेन आसा ना. No matter how intelligent he may be. So today, where is the threat? The children of man. मनशाच्या भुरग्याची भिरांत सगळ्यांकूच. प्रेज गॉड. सो देव आनी मनशाच्या भुरग्यांक मारून आनी धरून कांय फायदो ना. बिकॉज दीस ह्या मनशाच्या भुरग्या उरव्यानूच आयज जे कितें सगळें जालां पळय तें सगळें आयजूय. आनी इंटेलिजन्स खंय यूज जाता चडशे. हाव टू किल बेबीज, how to make nuclear weapons, how to make weapons, how to make all that to kill each other. So you mean to say we ourselves are threat to men? Children, yeah. Children of man are the threat. Instead of solving, they are a threat. मनशाच्या भुरगेंच आयज फोंडान उडयल्या सगळ्यांक एकामेकांक. सो मनशाच्या भुरग्या उरव्यान आमी कितें सोल्युशन काडटा. मनशाच्या भुरग्यांक आमी लिडर करून पळयले, मनशाच्या भुरग्यांक आमी सगळे करून पळयले, मनशाच्या भुरग्यांक वेल एड्युकेशन दिवन पळयले, मनशाच्या भुरग्यांक आमी बरे बरे प्रोफेसर बरे बरे सायंटिस्ट बरे बरे सगळे जाले. पूण एट दी एंड कसली येता. पयले पील म्हटल्यार जो प्रेग्नंट जाला तेका टॅबलेट कशें खावपाचें आनी भुरग्यांक पळयलें. सो वी आर अ मर्डरर फर्स्ट ऑफ ऑल देर ओनली. कोणें केलें मनशाच्या भुरग्यांनी आपले इंटेलिजन्स यूज करून कशें मारपाचें तयार केलें. कशें जिवपाचें ना. हाव टू मेक देम लीव ना. हाव टू किल येस. प्रेज गॉड. सो वॉट यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ मॅन, चिल्ड्रन ऑफ पीपल. The day you trust the children of people, you are under curse. Praise God. सदमता कितें जालें तें रियलिटीन कितें जालें तें इन डिटेल आमकां जी खबर ना. वी विल लर्न टुडे exactly what the Christmas is and why we need a Christmas. What is the purpose of the Christmas? Praise God. So to bring a solution on the planet Earth, ह्या संवसारान जो सोल्युशन काडूंक जाय जाल्यार मनशाच्या पुता कडेन नासलें म्हणून देवाक आपल्या पुताक धाडचें पडलें. रायट. मनशाच्या पुता कडेन ना जाल्यार कोण जाय. देवाचो ऑफस्प्रिंग. दॅट इज वॉट इट इज सेइंग. This woman's offspring, this woman will not match you because this woman is very special. Because she will conceive without man's physical relationship. This woman will conceive with the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. पवित्रात्म्याच्या पदवीन देवाचो पूत जल्माक येतलो. So God himself became the son. Praise God. आयकोंक येता सदमता. वॉट इज क्रिसमस. आमी बरें मेरी क्रिसमस म्हणटा पण मेरी क्रिसमस कितें तें मातशें पळोवया. Compared to the resurrection, the conceiving of Jesus is more important. If she does not conceive with the Holy Spirit power, then even that resurrection is not value. There is no value. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so now to bring the solution. या संसारान पळय ह्या संसारान सोल्युशन नासले मनशाक. सो मनशाच्या पुताचेर कांय फायदो ना.
देवान आपल्या पुताक धाडले, बापान आपल्या पुताक धाडले. Why? Because this earth needed help badly. या संसाराक help जाय आसले. Help from where? There is no help on the earth. Help has to come from other place. Right? The help खंयच्यान येवंक जाय? Not from this planet, from other place. And the God has to send heaven on earth for a help. Help for what? To save the mankind. To save the mankind. Praise God. So Christmas is what? God announced Christmas and he waited so long. Just imagine. Waited so long. So patience. A day came where enough is enough. I'll give a birth to the child. Praise God. माझ्या पुताक जल्माक हाडटा. So God's patience came where he said enough. Now is the time to bring him. So Christmas is what? Merry Christmas. Means this woman is very graceful. This woman is not under the influence of the Satan. कित्याक जी कितें कूड जाता, in the genes only the sin nature comes. Anyone born of the man was born with sin, was born with corrupted body. So this woman, even when she get conceived, her blood also did not mix. In such a way God created her. In such a way देवान तेका रुचलो. हांगाच अनाउंस केलें. This woman, see, this so specific this woman is about. So much specific about this woman. And another says, हांगा कितें म्हणटा? Your offspring and her offspring, and her offspring will attack your head. What do you mean by that? Crush his head. Yeah, what do you mean by that? त्याचे वस्त So म्हणजे कितें? मस्तितलो. Praise God. मस्तितलो म्हणजे crush the head म्हणजे I will bring back all the authority from you. I will bring all that back to the man, the authority. Praise God. The authority what the Satan illegally had over man, now that authority I will strip you off from you. जो अधिकार तुवें मनशाक इल्लीगली कब्जा केलो, ते अधिकार तुज्या कडल्यान काडून हाडटलो. या हो मनशाचो पूत आसतलो तो. प्रेज गॉड. या वस्तुरीचो पूत म्हणजे या वस्तुवरवीं जो कोण जल्माक येतलो तो देवाचो पूत. आनी हो कितें करतलो? देवसराचे सगळे पदवी मनशार इल्लीगल घेवन पदवी बसलेलो तेन्ना देवान अनाउन्स केले हो पूत, हो म्हाजो पूत घेवन येतलो. सो क्रशिंग द हेड म्हणजे हेड पार्ट म्हणजे कितें? ऑथॉरिटी पार्ट. प्रेज गॉड. सो ताजी ऑथॉरिटी ताजे कडल्यान हाडटलो. आनी ऑथॉरिटी हाडटलो जाल्यार खंय वयचें पडलें? हेल. See, God is talking about going to the hell. God is talking here. Not only birth of Christ, but here. But look, जेन्ना तुका खबर आहा हांव मरतलें कितले त्रास जाता. And God has to prepare himself. एक उतर सांगले म्हाज्या सोयंबाचो जल्माक मनशाक रुचलो. Out of love, his love nature म्हणजे कितें? And because of his love,
He said what? You don't die, I will die in your place. He's talking in the garden. Praise God. I will die. So Christmas खंय चालू आहा? आयज जायत्या लोकांक समजना क्रिसमस कित्याक जाय आमकां? जेजू कित्याक जाय आमकां? जेजू कोण? आयज क्रिसमस म्हणजे कितें जाला? एक बिझनेस. It's only a business. चार नखेत्रां, ह्या नखेत्रां भायल्यान हे ते सगळे भायल्यांची कितें फायदो? जेन्ना देंवसरान तुजो लिगल ऑथॉरिटी तुजेर घेतला जाल्यार भायल्यांचे कितें फायदो? जेजू म्हणटा तुज्या भितर हांव येता. तुज्या भितर. Praise God. The Holy Spirit which forsook man were not died, but Holy Spirit left. But this Holy Spirit has to come if they have to live forever. Praise God. So what God has to do? God is saying, देव कितें म्हणटा? I will leave my comfort place and I will come. हांव कम्फर्ट जागो म्हाजो स्वर्ग सुट्टलो आनी संवसारान येतलो. आय विल कितें म्हणटा? म्हाजे सगळे पावर सगळे आसून ते थंय दवरतलो आनी संवसारान. वाय? टू टेक अ लिगल रायट ओवर मॅन. ही वॉन्ट्स टू गो लिगली. आमी संवसार पळयता न्हू, एकलो लिगल जोडटा, एकलो इल्लिगल जोडटा. इल्लिगल जोडटा ते खूब जोडटा, लिगल जोडटा तो काडटा ओडी बापडो. हे घर बसून बांदूंक जायना. इल्लिगल आतां घर भोंगलें आनी सगळे बिल्डिंगो बांदून काडल्यो. जायना. आजूय थोडे म्हणटा आमी देवाची उतरला आजून काय जायना. प्रेज गॉड. यू आर गोइंग लीगल. प्रॉब्लम काय ना. पेशन्स. गॉड हॅड पेशन्स. यू डोंट वांट टू हॅव अ पेशन्स. गॉड अनाउन्स्ड इन द गार्डन. And it took when? So how much God have patience? And आमच्याकडे patience ना. Legal means you need to have patience. गडबड करूंक जायना. Impatience करूंक जायना. So you can earn legal as well as illegal. Legal करता जाल्यार वर्स लागता. Illegal करता जाल्यार शॉर्टकट जाता. And in this world, illegal people are more rich than legal person. Yes, but the time will come, those illegal will be down and you will be up. Praise God. It is only matter of patience. जितले तुझे पेशन्स आहा, पाशियन्स आसा, तितले तुझे मिशन ऑन आसा. Praise God. Hallelujah. So, ह्या वस्तुरेक कशें तेणें कशें आज बोडव्यान वेलकम केलें? हेल मेरी, यू आर फुल ऑफ ग्रेस. ग्रेस कित्याक? ही वस्तुरी जे देवान सांगलेलें पळय तें. देवान सांगलेलें हे वस्तुरीचे बद्दल. So first thing is, because God love, He spares. Because you love somebody, you spare. If you don't love somebody, He will not spare. आयज कितें जालां? म्हाज्या पुताक कांय करचें ना, पण दुसऱ्याच्या पुताक मरो. म्हाज्या भुरग्यांक सांबाळटा आमी, पण दुसऱ्याच्या भुरग्यांक मरो. अशी भावना आमच्या भितर आसा. असले कल्पना आमच्या भितर आसा. येस और नो? हालेलुया. माझ्या पुताक कांय नाका, पण दुसऱ्याच्या पुताक मार. आणि देवान कितें म्हटलें? ना, दुसऱ्या मनशाच्या पुताक मारिना, म्हाज्या पुताक मारता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो पण म्हणटले जेजू जल्माक येता म्हणजे कितलो लोक मरून गेलो. आतां तेंचें कितें? येस और नो? Anyhow, even the body lived, this body is already gone. This body was made out of dust. मातयेंतलो माती काडून कूड केल्ली. करेक्ट? पण अशी म्हणून ही कूड
पळोवंक गेल्यार कितें जालें, इवन दो इट लिव्ड बट इट इज डेड. प्रेज गॉड. आमकां दिसता कितें 930 years एडम लिव्ड. 930 वर्सां एडम संवसारान ताची कूड घेवन रावलो. Yet this body is temporary. Whatever God creates, it always remains forever. So God said, if forever does not come now, this will never come forever. If God, who is out of time, if He does not come in the time, then we will be inside the time and never will experience the out of time. Praise God. देव टायमा भितर ना. देवाक एक दीस म्हणजे 1000 वर्सां, ओ देवाक 1000 वर्सां म्हणजे एक दीस. बिकॉज टायमी भायर आहा तो. दॅट इज वाय ही हॅज लाईफ. So the life has to come on the earth. That is meant what? Life coming for death. Life entered death. Praise God. Life entered death. This is what he's saying. This life will enter through this woman to death. Human means a death. He has to go to death. Having body is a death. After Adam's this one, the death is compulsory. Praise God. So why would come God who is out of time and under the time? आता जी कॅलेंडर आमची आसा 2000 म्हणजे जेजू उपरांत 2000 उपरांत आसा, हय की ना? जेजू उपरांत तेजे पयले कॅलेंडर आहले. कित्याक? देव शाणो नासलो, मनीस शाणे नासले, बट द कॅलेंडर वॉज नॉट देर. ऑल कॅलेंडर, एवरीथिंग. इफ यू आर आउट ऑफ टाइम, वाय यू नीड अ कॅलेंडर? इफ यू आर इनसाइड टाइम, देन यू नीड अ कॅलेंडर टू काउंट युअर डेज. तुजे दीस काउंट करचे पडले संवसाराचे. कितले वर्सां जालो, कितले म्हयने जालो, कितले दिसां जालो. बट इफ यू आर आउट ऑफ टाइम, दीस आनी म्हयने आनी वरां कित्याक जाय? So eternity had to come in time. Time before. So he lowered himself from life to death. Just imagine. Praise God. This is what he's saying. To come to die, who will come to die? But God is saying, I cannot kill you, but I will come and die. Because I have said you will die, no? So somebody has to die. Contrary morto pollo. God said it, you will die. So, but man has to die. So somebody had to die. So he spared the body of man, and the Son of God died. Praise God. But to die, the conception of this woman, the conception from this woman, which is nothing to do with man. So he was not called a people's child. He is God's child. देवाचो पूत. तेका लागून देव अनाउन्स करता न्हू, ही इज माय बिलव्ड सन. ओ म्हाजो प्रिती मोगाचो पूत. तो कितें सांगता तें आयका. सांगिना? 2 जाग्यार सांगल्या. ओ म्हाजो मोगाचो प्रिती मोगाचो पूत. म्हणजे कितें? जेन्ना आमी एकामेका खातीर कितें करता, कितले व्हॅल्यू आसा. जेन्ना तूं तुजेच खातीर करता, कांय व्हॅल्यू ना. सो गॉड इज जस्टीस. God, love is always justice. So God said, and he does not do, then he's fake, he's a liar, he's not a holy God. If he's a holy God, then his love and his justice is on. And to justify, he had to come. And he's saying, I will bring justice to this world by coming myself. So God had to come in the time.
टायम फ्रेमा भितर येवचे पडले. तो टायमाच्या फ्रेमा भायर आहा, तो टायमा फ्रेमा भितर येवचे पडले. कित्याक आमकां टायमा फ्रेमा भायर काडपाक आतां आमकां कसली जिविताची प्रॉमिस केल्या? सासणीक जिवीत. सोमते जॉन 3:16 कितें म्हणटा? देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो की जो कोण तेका स्वत मानता, या ऑस्ट्रेलियाच्या पुताक नास जावचो ना, पण सासणीक जिवीत तेका मेळटलें. प्रेज गॉड. जे सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? तेका टायम लागना. इज आउट ऑफ टायम. सो आमकां टायमे भायर व्हरतलो जाल्यार तो जो टायमी भायर आहा तो भितर येवचो पडलो. बिकॉज होली स्पिरीट डज नॉट डाय. So with the same Holy Spirit, God used this woman, because woman has a factory to manufacture the body. Praise God. उस्तुरीक देवान गिफ्ट दिला अशी फॅक्टरी ज्या कूड दिता ओ कूड तयार जाता. And God did not bypass. God came legally. देवसार ना, देवसार illegally. Brother, it says woman there, no? And in 16 also it says woman. So how we can define that woman what Lord is speaking is Mother Mary? There on 16 also it says, no, who the woman. So how do you differentiate between that woman and this woman? This woman is Merry Christmas. This woman who obeyed Satan. This woman is not going to obey Satan. How if someone asks how you know the difference? See, to the woman he said, I will greatly increase your labor pains. That means through this woman. Now, या वस्तुरी वरवीं आतां जे वस्तुरी जे भुरगीं जल्माक येता, दर एक वस्तुरी जेन्ना ती कन्सीव जाता, मनशाच्या पुताक जल्माक हाडटा, ही विल सफर अ लेबर पेन. करेक्ट. सो जनरली जी मनशाच्या वरव्यान जी भुरगें जाता आनी जे मागीर वस्तुरी जाता आनी तेजे वरव्यान जे मनशाच्या वरव्यान ओ हजबंडा वरव्यान जे पुताक जल्माक हाडटली, ही विल what? A curse. What? Labor pain. This was a curse because of this woman in the garden, Eve. Make it up if you want, a little bit. Praise God. Yeah, praise God. Okay. For this is the way God loved the world. How it went to John 16? अरे थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमाता कितें म्हणटा तें? सो क्रिसमस म्हणटा तें आजुनी आमकां तें खऱ्यांनीच सोजमोंक ना. आमचें क्रिसमस कितें? झाड जालें, ताजेर गिफ्ट घातलें, मातशें जेवण खाण जालें, हें आमचें गॅदरींग जालें, फॅमिलीज मेवले, ओ सेलेब्रेट केले, ओ बरें सेलेब्रेट केले, गिफ्ट वाटले, हें आमचें क्रिसमस. गिफ्ट कोण वाटलोय? जेन्ना देवाचो पूत हांगासर म्हणटा, देव म्हणटा आपूण येतलो, सो देवाक मरपाक येता आनी तेका आमी गिफ्ट वाडटा. प्रेज गॉड. So, to the woman he said, I will greatly increase your labor pains. With pain you will give birth to the children. You will want to control your husband, but he will dominate you. So your husband, but she will give a birth without the husband. So now you know, she will give a birth without the husband. Where the logic of the Satan, the संसारिक गिन्यानाचे लॉजिकान पडचे ना. How can you give birth without the man's? Because या आमकां knowledge गावल्या. Without husband, no children. But she is the only woman without husband can give a birth. God spoke about this woman.
and that is Mother Mary. Praise God. So, this woman and that woman, now you understand? Both are women, but one will be, And he said, I will say hostility between you and the woman. He said, it will be called out to the means the only woman. And he said, this woman. Yeah, no. The woman means this woman and this woman you cannot. She's also a woman, she's also a woman. And he specifically said, the woman. So the woman will what? From that woman, the Son of God will take a birth. Praise God. When you share, no, people are always ready to ask questions. So you already know very nicely, this is about the husband, जो ओस्तोरीचो घोव आसतलो ताचे वरवीं जे जल्माक येता भुरगीं ओस्तोरी जल्माक येयल्ली ओस्तोरी कितें आहा शी विल गिव अ लेबर अ बर्थ टू अ चाइल्ड विथ लेबर पेन. प्रेज गॉड. सो अजून हे पळोवंक मेवता पण दॅट जे कर्स हांगा पडलेले ओस्तोरीचेर अजुनूय चालू आहा. पेन अजूनही भोगतालो बायलो ज्या लोडला पळय ते तेका लागून विचारता अजुनूय आहा अजूनही आहा. एक्चुअली ना. Now, if you believe in Jesus, there is not. आमी लेबर पेन कोणाक येता जे कोण जेजूक वळख ना वो जेजूक सजमो ना. आतां आमी क्रिस्तांवां म्हणून आहा तरी लेबर पेन पण आमी जेजूची वळख ना जाल्यार तुका लेबर पेन आसतले बिकॉज यू डोंट बिलीव यू हॅव बीन तुजे प्रायस पे केला म्हणून हा अजून पळय हांगा पळय आहा पळय माय डॉटर म्हणटा डीड नॉट गिव पेन. प्रेज गॉड. आनी हांवें ऑल्सो एक्सपिरियन्स म्हाजे बायलेकूय पयले चेडवाक जेन्ना आमी जेजून नासले भरपूर लेबर पेन भरपूर आवय. नेक्स्ट उतरान येयल्या उपरांत नो पेन ओन्ली खबर पासून ना. डॉक्टरान दिल्ले 7 तारीख आमीन घेतला 11 तारीख. डॉक्टर सांगलेले यू विल फेस अ प्रॉब्लम. आय सेड नो कित्याक ते दिसांनी रिट्रीट आसले म्हणून. द मोमेंट 10 गेले नो यू आर नो प्रॉब्लम कांयच ना नॉर्मल वर्क सगळे आसा तशें विथआउट लेबर पेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो ते शिराप हांगा आहा पळय ते एक्चुअली ना पण शिराप ह्या वस्तूचेर पडलेले. ह्या एवे वरव्यान सगल्यांचेर शिराप पडलेलो पण तो शिराप काडून उडयला. कोणेन? ह्या देवाच्या पुतान. प्रेज गॉड. सो एक गमले की वाय गॉड डीड नॉट किल मॅन इन्स्टेड आपूण आपणाक मारले. लव डज नॉट किल अदर्स लव किल्स हिमसेल्फ. मोग दुसऱ्यांक त्रास दिना. मोग आपल्याक त्रास भोगता पण दुसऱ्यांक कम्फर्ट दिता. Isn't it? Praise God. Okay, if this is the scriptures, let's go to a new covenant. Okay, and let's go to the, now really will come. Whatever he said is Matthew chapter 1 verse 18. Matthew chapter 1 verse 18. Okay, read. Now the birth of Jesus Christ happened this way. While his mother Mary was engaged to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So what was said this about woman, is it correct? Is this the woman that carrying a labor pain? No, this is not that woman. This is that woman which said your offspring and her offspring. I'll put enmity. Praise God. So this is that woman, and that her name is Mary. Praise God. Even though she was engaged, तांची मुदी जाल्ली आसतना पासून what? God sent angel and told about this woman that या वस्तुरीक
उर्व्यान देवाच्या पुताक जल्म दिले. So now the birth of Jesus Christ happened. How? That way which was told in the garden. That way, this way. समजता? That way. Correct? So this way म्हणजे ते जे सांगलेलं पळय, that way. Correct? Praise God. While his mother Mary was engaged to Joseph, but before they came together, she was found with the pregnant through the Holy Spirit. Praise God. So हे specific वस्तुरी बद्दल सांगतालो की ना, ती वस्तुरी हांगासर आता आमकां उक्तें जाता की ना, ती वस्तुरी म्हणून. Right? So Christmas is not here, Christmas is in the garden. So कोणा भाशेन happened this way, while this way म्हणजे देवान सांगलेले पळय, that way, not human way. देवान सांगलेले पळय ते प्रमाणे, आदी फुडें जी प्रोफेसाय केली पळय त्या प्रमाणे. Who prophesies himself that I am going to die? I am going to limit myself. Praise God. Who? कोण सांगता आदी फुडेंच म्हाका मरोंक जाय म्हणून कोण सांगतलो? Nobody wants to die. But God is saying, I have to die and I will die. Praise God. आमकां एक्चुअली वॅल्यू कळना. क्रिसमसाचो कितें वॅल्यू तो आमकां खबर ना. आमकां क्रिसमस म्हणजे कितेंय म्हणून ना. क्रिसमस म्हणजे एक बरो सिरियस टॉपिक आहा. Praise God. So, if she is not getting conceived with a holy child by the power of the Holy Spirit, resurrection पासून value जावचो ना. There is resurrection value केन्ना गावलो? Because of the conception of the Holy Spirit उर्व्यान जाल्या पयना. पयत आत्म्याच्या उर्व्यान जे conception गावले वस्तुरीक त्या खातीर resurrection value गावलो. Praise God. So, then 20. Now you understand, he's a Holy Spirit child, not man child, Holy Spirit child, not husband, but Holy Spirit. Yeah, read. And when he had contemplated this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid. So who was he? Son of David. Praise God. We'll come. Do not be afraid to take Mary as your wife, because the child conceived in her is from the Holy Spirit. Praise God. So, मुनीस जे देवसराच्या किंगडमान पावलेली. We were under the kingdom of devil. Now David also was a king, and under his kingdom or under his म्हणजे ताच्या उर्व्यान to have the throne of David, he has to take the same lineage to take a birth. Praise God. आता angel even Josepha घेऊन सांगले कितें? He is the son of, आमकां परते उगडास कोत्ता, he is the son of David, that do not be afraid to take Mary as your wife. Praise God. कित्याक म्हटले? कित्याक जेन्ना तूं कन्सीव जाता, you cannot hide, and you saw she is already pregnant before. नाल्यार म्हणटले हें कितें? जायते लोक म्हणटलो जो क्रिस्तांव ना तितले भायर जो आहा क्रिस्तांव दुसरे धर्मान आहा तितले म्हणटले हें कशें जावंक शकता. For them Christmas is a business, not a reality. हय कशें जावंक शकता. आणि सगळे दुसऱ्या धर्मान म्हणटले why these people are in the killing and this and that, why they are not peaceful. जो कोण बुद्धाक बिलीव करता म्हणटा we are so peaceful, these people are after killing each other, you know, God is dying this, because they don't understand the nature of God. देवाचो स्वभाव कळना.
आनी तुका जर समज तुका चॉयस दिना तुवें म्हणटलें म्हाका चॉयस दिवंक ना, यू वर्क अकॉर्डिंग टू मी ओनली. Yes, angel, if all the choices mama makes, then what will happen? Will you be happy or you will run? तुझो चॉईस काढून जर घेतले जाल्यार तू कितें करतलें? घरा कडेन तूच मायपाय सांगता तशी चेडवां ह्या चेड्या ह्या कोणी भुरगीं कितले दीस आयकतले, एक दीस येतले नाका ते नाका म्हणटले, पुरो खूब जालें, म्हाजें कांयच चलना हांगा, सगळें आयकोचें पडटा. हॅलो, सो चॉईस दिवप म्हणल्यार रॉंग, चॉईस दिवप म्हणल्यार रायट ऑर रॉंग. देवान आमकां झोंबी करूंक ना, आमकां हें बावली अशें करूंक ना. देवान चॉईस दिला. ही हॅज टू गिव अ चॉईस. ही हॅज टू ऑल्सो टेक केअर ऑफ हिज ओन वर्ड. आपल्या उतराकूच राखूंक जाय, बिकॉज इज अ होली गॉड, इज अ लविंग गॉड. His nature is justice because of his love. He's a just God and he has to bring justice for his own word. ताजे उतराकूच justice हाडपाक जाय, not to prove Satan. Praise God. Hallelujah. Very good. One minute. Praise God. So, दुसऱ्यांक देवसाऱ्याक दाखोवंक जस्टीस हाडूंक नाका, ओ आमकां ही हॅज टू ब्रिंग जस्टीस फॉर हिज ओन वर्ड. ताजेच उतर ताका राखचें पडलें. आयज आमी आमच्या उतराक राखना, इनफॅक्ट दुसऱ्याच्या उतराक राखपाक भोंवतात आमी. कोण अशें सांगला, अशें सांगला, आयज तूं तशें सांगता फोटी म्हणून. आमी आमची उतरात राखना. कित्याक राखना? कित्याक जी होली ना, जो मोग ना, ती उतरां खंय राखतली? दे आर नॉट जस्ट. म्हणून थोडी जाणां सारके स्पेसिफीक उलयता, बाबा म्हाका फोटी मारूंक जायना. थोडी जाणां तांचे प्रिंसिपल आहा, ना हांव कितें आहा उलयता पळय तेंच. बट प्रेज गॉड, पूण जो कोण जेजूक स्वत मानता, तेजो आत्मो आतां जे आमकां मेवला, तो आत्मो आमकां कितें करूंक शिकयता? देवाच्या राजवटान भितर सरपाक. सो वी हॅड अ प्रॉब्लम, and to solve the problem God had to leave heaven and come earth. देवान स्वर्ग सोडलें आनी संवसारान देंवलो. जो टायमा भायर आसलो, टायमा भितर येयलो. Serious problem ahले. To restore the mankind, only child of God. मुंच्या कुळाक वाचूंक जाय जाल्यार देवाच्या पुताचीच गरज, आनी ऑप्शन आसले. So God immediately announced the Christmas in the garden. क्रिसमस अनाउन्स केलें, मागीर त्या जानवराचे कात काडली, तांकां कवर केलें, तेंच्या रोगतान तांकां हे लिपयलें, तेंचे पातोक लिपले 2 वर्सां, सो दॅट आमी उरोंक जाय म्हणून. टिल द सन ऑफ गॉड कम्स टू डाय, to fulfill that word. If you eat the fruit, you will die. That word to fulfill, तेका हांगा येवचो पडलो संवसारान देवाक, स्वर्ग सोडून. एके उतरा खातीर तुमी मरतली. आदामाक सांगलें तूं मरतलो. जेन्ना आदाम एकलोच आसलो तेन्ना सांगतना. सो मनीस मरकूच जाय की ना? प्रेज गॉड. सो आपले उतर जे सांगलेले ते उतर राखपाक जेजून म्हटलें आपूण येता. देवान म्हटलें आपूण येता. आनी त्या वस्तुरीच्या कुसव्यांतल्यान येता, जी वस्तुरी ह्या संवसाराचे कसलोच संबंध नासतना जल्माक हाडटली, कन्सीव जातली पवित आत्म्याच्या पोदवेन, आनी ताचो पूत, ताजें मस्तक हो तेका बुरूश करतलो ताजी हेड. करेक्ट? सो कितें म्हणजे कितें? आतां पळय, सन ऑफ डेवीड, सन ऑफ डेवीड, मागीर या प्रेज गॉड. सो बिकॉज चाइल्ड कन्सिव्ड इन हर is from the Holy Spirit. So she got conceived through Holy Spirit.
कोणाक सांगले? जोझफाक सांगले. जोझफ कोण? डेविडाच्या लिनेजाचो. प्रेज गॉड. देन 22. will read. Yeah, read this. She will give birth to a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins. Praise God. आज बड़े उनके सांगले that she will give birth to a son. What was spoken by the Lord? What was spoken by the Lord? What was spoken by the Lord? Spoken? Spoken? Christmas was spoken? Christmas was spoken or no? क्रिसमसाचे उलयले. मॅरी क्रिसमस उलयले गार्डनान उलयले. आता जे उलयले पळय, what was spoken is coming. For us, it is now Christmas. For God, in the garden itself. Correct? What was spoken? खंय उलयले काय? आम्ही सोदीत रावतले. खंय उलयले देवान काय? Which was spoken. आम्ही केन्ना आयकलं which was spoken म्हणून? केन्ना चितलेले कितले फावटी वाचले असेल देवा खबर. आम्ही हजारांनी फावटी वाचले. पण which was spoken केन्नाय क्वेश्चन येयला, was spoken? When was spoken? केन्ना उलयले देवान? This question ever came? No. So praise God. So she will give a birth to a son and will name him Jesus, because he will save his people from their sins. She will give birth to a son and you will name Jesus. Praise God. See, she will give birth to a son and you will name him Jesus, because he will save the people. So what was the first thing? To save. Say save. Salvar kurpa. To save. What was the motive? To save. What was required for creation? To save. Salvar kurpak. Muncha kurak. The human race need to be saved. To save. Praise God. To save. दुयेंसांतल्यान सेव. पिडेंतल्यान सेव. त्रासांतल्यान सेव. सासणीक टू सेव. प्रेज गॉड. आयकोता की बाउंस जाता. Are you understand? Because if you understand this, you can now it is very easy become to make serious what we are doing to make a right choice. Right? After hearing, you'll understand why the Christmas we need it. Why we are not bold enough to tell somebody who is not born in a Catholic or Christian family. जेजू कित्याक बिलीव करूंक जाय? जेजू ही मेवतलो एअर बुकान मेवतलो की बायबलान मेवतलो आनी गार्डनान मेवतलो. तू गार्डनान पावना, हुंयचेच बूक बरयना गार्डनाचे. केन्ना हुंयचेच बूक म्हणना गार्डनाचे. कुरान म्हणटा पण तरी तांकां खबर ना. नो रेवलेशन. वाय? कुरानूय गार्डनाचे उलयता पण तुवें रेवलेशन ना. Without Jesus, no revelation. For them, Jesus is not Son of God. How the revelation will come? So they have to dig themselves in the garden. That's why they are confused in the about the New Testament. See this, Matthew 2 to Genesis 3. God waited. He patiently waited. And here, he broke his patience. Enough, done. Let me go down. Praise God. So, what was needed? Muncha kide help dahle. What help was required? To save. First of all, to save. Now, are you saved? Now, are you saved? No, I don't experience. So many problems going on. कितले प्रॉब्लेमात चालू. हांव साल्वार जावंक ना. कोणाची चूक? साल्वार जावंक ना जाल्यार. साल्वार जाला. क्रिसमस येयला म्हणजे साल्वार जाला.
क्रिसमस म्हणजे मॅरी क्रिसमस म्हणजे साल्वार जालो. मॅरी क्रिसमस म्हणजे कितें? देवान सांगलेलें पळय, वॉट इज सेइंग, ही इज गोइंग टू सेव, विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन्स. सेव फ्रॉम sin. Sin म्हणजे what? Body is corrupted. Satan has taken the authority. Now, ह्या आवयचो पूत, ह्या वस्तुरीचो पूत कितें वतलो? ह्या पातकान जे मनीस बुडल्यात, जे देवसाराच्या राज्यांत आसात आनी मनशाची इबार जाला, illegally कब्जो करून बसला. He has become the king of the people. He has become the lord of the people. Now, Jesus हे नाव दी म्हणटा कित्याक हो जीसस म्हणटा तो देवाचो पूत मनशाक पातकांतल्यान सोडयतलो. Praise the Lord. So what is the problem today? The sin. Body is corrupted. And this corruption body cannot live. ताका लागून नाका ते दुयेंस, नाका ते प्रॉब्लेम सगळे भितर सरले. And even this body, जी कूड आमच्या मातयेंतल्यान केल्ली, आतां ही कूड देवान लास्टाक जेन्ना तरी फुडें म्हणटा की जी मातयेची केल्ली मातयेन वयतली. मातयेची केल्ली मातयेन वयतली. प्रेज गॉड. कित्याक म्हणटा? कित्याक मातयेची केल्ली पण मातयेन वचोंक फावना म्हणून केल्ली. सो मातयेची कूड मातयेक वचोनी आतां चलता, पण आतां हांव दुसरो प्लॅन काडटा. एक प्लॅन फेल जालो, दुसरो प्लॅन काडटा. I will restructure everything what has taken place in the garden. I will restore, I will take the sin out of them. ते पातक काडून घेता आनी तांकां रिस्टोर करतलो आनी परते आनी एकदा ते टायमान आहा पळय, टायमा भायर काडटलो, तांकां सासणीक जिवीत दितलो. Praise God. So for human being, help was required. What? To save. Heaven was required to save. So everybody was desperately waiting about Savior. And this story is not about God, this story is about man. But every other book is about deity. कितें देवा म्हणजे देवाचे सगळे देवाचे स्टोरी, मनशाचे स्टोरी ना दुसरे बुक्स. But Bible is a book of story of man. Not about God, about man. Praise God. Even देवाक मनीस जावचो पडलो, टायमा भितर येवचो पडलो. So now she will give birth to a son and will name his name will be Jesus, because he will save his people from their sins. Now this will happen so that what was spoken by the Lord through the prophet and be fulfilled. So this was spoken by God, and every prophet जो येयला संवसारान धाडलेले जितले प्रवादीन लास्ट पासून जो कोण येयलो लास्ट पासून जॉन द बॅप्टिस्ट. येस और नो? ह्या प्रवाद्या बरोबर सगळे प्रवाद्यांनी कितें उलयले? सेवियर 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 सेवियर. यू नीड सेवियर फ्रॉम युअर सिन्स. प्रेज गॉड. साल्वार करपी आमकां मनशा कडेन म्हणजे ह्या संवसारान सोल्युशन नासले, मनशा कडेन सोल्युशन नासले. द सोल्युशन हॅज टू कम फ्रॉम अदर प्लेस, नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. देयर वॉज नो सोल्युशन ऑन दिस वर्ल्ड. मॅन ओनली इज इंटेलिजंट हाऊ टू किल पीपल, हाऊ टू डिस्ट्रॉय पीपल. आयज पळोवंक ना, इवन तूं जे फ्रुट्स खाता पळय ते कॅमिकलान भरलेले आसता. तूं जे वेजिटेबल खाता पळय ते खंय तरी पेस्टिसायड, एंटीसायड, फिसायड करून मारून तेका साल्वार करून ते ताडून आमी खावचे पडटाय. तूं जे कितें खाता पळय त्यात तुजें सिस्टम हालयता. प्रेज गॉड. नाल्यार ते पासून एक फार्मराची मिस्टेक जायना. फार्मर ते समज ते पेस्टिसायड घालून ते क्रॉप साल्वार करिना जाल्यार ते सुसायड घेवचे पडटा तांकां, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स. सो तांकांय ब्लेम करूंक जायना.
That is why what we need today is Jesus, the Merry Christmas we need. आम्ही जेसू कोहेन गेला क्रिसमस 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 क्रिसमसाची कित्याक गरज म्हटल्यार ह्याका खातीर. Jesus will be more happy to celebrate Christmas in this manner. आम्ही तेका घेयना, आम्ही भायर पळयतात. Even though Jesus with the body as human, but God with the spirit. Jesus could, he wants to take the power of the Satan and give back to man. Now he has to come as a legal. So legal announcement they want tweet kar gardenan. So with legal he came and crushed the Satan of Satan's head. That means he brought man's authority back. So only God, even God has to take care of his people. The one who has body has to have a dominion. But how the Satan had dominion over man? Illegal. Yeah, physical संसारान physical body ची चलतेली. So Satan did not come through womb of a mother, but he came illegal from outside and dominated man. Praise the Lord. At Canaan, Abelak marlo. Who dominated? Satan dominated Cain and killed the brother only. This is the problem from there. It shows how much his kingdom is working behind man. आजपासून जे कितें आमकां त्रास पिडा दुख जे कित्याक गरिबी कित्याक it is not a God who said you are rich. बेश्टे तुमी आमी हांगा जे पडल्या जे सगळे whose wisdom? Satan's wisdom. क्रिसमस येवन पासून क्रिसमस येवंक नासलेले भाशेन करता. फिजिकली मॅनिफेस्टेशन जावन पासून अजून आमी रावल्या क्रिसमस केन्ना येतलो. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, मनशाक कितें जाय आसलो? सेव्हियराची गरज आसली की ना? मनशाक सेव्हियराची गरज आसली की ना? So, first thing is Savior. Is it enough? Then what? What was required? More. Through his blood only save, otherwise no other. Through his blood only save. He had to take that God being just, he had to take that punishment. What was for us? He just being born was not enough. He had to take that punishment. No, first born was very important. Taking after is this, there is value only because he is born a virgin. Virgin birth was most important than sacrificing himself. If without virgin birth, there is that sacrifice. आता सगळे कितले मरण गेले काय value ना त्याचे. So most important was, that is why the value of Christmas is because of giving a woman virgin birth. Praise God. Now 23. Come on. This is going to tell you. Very, very important. Read. Highlight करून दोला पहिलेच. I करू ना? Look, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which means God with us. So we had no God. आमच्याकडे देव ना. पण देवाची गरज आमकां होय, सेव्हियराची गरज होय. कशें जातले? Are you there? ऐकूंक येता? Praise God. Look, पळय म्हणटा. The virgin will conceive. ह्या वस्तूची उलयतालो पळय गार्डनांत. The virgin will conceive and give birth to a son. आणि तो son कोण? And they will name him Emmanuel. What is Emmanuel? Huh? God with us. Praise God. So meaning is given God with us.
Emmanuel, the true meaning is inside of man. Emmanuel. Having outside is what? Inside of man. Emmanuel. तुझ्या भितर देव. Emmanuel. Emmanuel. मुनच्या भितर देव. तुमच्या भितर देव. सो भायल्यान न्हय भितरल्यान. सो मुनच्याचो देवाचो पूत खंय रावतलो? कुडी भायर? इमॅन्युअल. जो फोर्सेक केल्लो, जो सोडून गेल्लो आत्मा, तो आत्मा आता वी विल बी दी बर्थ. आमकां अनेकदा जल्म मेळटलो. विल टेक अ बर्थ वन्स अगेन.